Centre Asia Bint Muzahim ni o ye kuranɛ dɔrɔnsi kalanyɔrɔ min ɲɛsinen don musomanninw ma olu ka kalanyɔrɔ kura o koromakariliw baaraw kɛra bi sɔgɔmada in na Kalabankoro cɛbani. I n'a fɔ an kun ye aw ladɔnniya an ka kununko kunnafoniw na cogoya min na Honorable Abubakar Sidiki Fɔnba ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye bi coup d'état min ni o kɔni kun kɛra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ni tile fila laban ninnu na a ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko Faransi jamana de bɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ. Burkina Faso jamana kunnafoniw na damadingɛ min ni o yɛrɛ kɔni firila a yirala k'a fɔ u taara so filanan min lajɛ ko u ma maa si yɛrɛ kɔni ye o kɔnɔna la olu de ye bi kunnafoniw na bakurubaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan k'a lasaw ma. Foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ta ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen don ka bamanankan kunnafoni makɔnɔ nin wagati ninnu na nin ye a kuma selen ka bɛn ni bi alamisa ye Shawwal tile 19 Hijira 1443. Centre Asia Bint Muzahim ni o yɛrɛ kɔni kuranɛ dɔrɔsi yɔrɔ ye min talen don ka ɲɛsin denmisɛnnin musolakaw ma olu yɛrɛ bɛ se ka kuranɛ yɛrɛ dɔrɔsi cogoya min na olu ka kalanso kura o koromakarili baaraw olu sigira sen kan bi sɔgɔmada in na Kalabankoro cɛbani ni yɔrɔ kura kofɔlen min filɛ a yirala k'a fɔ a kasabi min donnen a la a bɛ taa jɔ fo CFA miliyɔn 100 bɔɲɔgɔn de la ni kalanyɔrɔ kofɔlen yɛrɛ a koromakariliw yɛrɛ kɛnɛ kan maabaw caman olu yɛrɛ kɔnɔna na yaasa k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni centre ba kofɔlen yɛrɛ ma a bɛna to fɛn min ye musomanin ninnu ye u bɛ se ka u ka kuranɛ durusi ale ni k'u ka alabato kɛ hɛrɛ ale ni baden ale ni lafiya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Aissata Mayiga ni Mundiri Jire tun bɛ teliya ta tɔgɔ la. Kalanyɔrɔba bɛ anw ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ fɔ a ma ko Centre Asia Bint Muzahim ale ye dagayɔrɔ kura in kɔni kɔnɔna la fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bilalen don sen kan walasa denmisɛnninw yɛrɛ bɛ se ka alisilamɛ diinɛ kalan lafiya kɔnɔna la cogoya min na. An ka kuranɛ durusi yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Daru Asia a lakodɔnnen kosɛbɛ u ye musomanin caman durusi kuranɛ la fɔlɔ an kun tɛ min don an ka jamana in na o ka sabati olu ka jɔyɔrɔba bɛ a la alhamdulilayi kabini san 13 u bɛ location de la nin dugukolo in dir'o ma u sera ka yɔrɔ in jɔ kalandenw bɛna yɛlɛma yan nɔ ayiwa k'a labɛn kilasi ɲumanw ban ɲumanw siyɔrɔw climatiseurs bɛ a la ani dumunikɛ yɔrɔw kilasi min jɔna a la comme kuran durusi yɔrɔ de dɔn o ye kilasi belebele 4 de ye comme olu ni madrasa kilasiw ni école kilasiw cogoya tɛ kelen ye o belebeleba 4 o tuma na olu b'a la salle de conférence belebele b'a la u bɛ se ka sigi o kɔnɔ k'a kɛ kolikoliw ye o bɛ yen nɔ ayiwa fo kana se siyɔrɔw la ayiwa fɛn min ye chambre ba 4 olu bɛ a la ka lit superposé bila a la matelas b'o la humidificateur n'o ye climatiseur jiman ye o fana bɛ a la fo ka se restaurant ma restaurant belebele dɔ b'a la o ka dumunikɛyɔrɔ kantini ayiwa an'u ka dumuni tobiyɔrɔ ani dɔgɔtɔrɔw dispensaire dɔ fo ani direction yɛrɛ n'o ye directeur yɛrɛ ka bureau ani secrétaire nin bɛɛ lajɛlen de bɛ a la baara in ayiwa fɛn min filɛ nin ye R+1 de dɔn kelen bɛ duguma kelen b'a sanfɛ a musaka taara $90 ani $80 ani $80 ani $100 ani $60 ani $40 ani $400 ani $30 ayiwa o musakaw de ye nka mɔgɔw ye wulikajɔ min kɛ olu ma jate a la. Centre Asia Bint Muzahim olu yɛrɛ kɔni kelen n'u ka baarabaw boloda hali sisan nɔ walasa alisilamɛ diinɛ yɛrɛ ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min anw ka jamana kɔnɔna la. Halisa baara in nin de ye a kun fɔlɔ ye o bɛ se ka yɛlɛma o la n'o tɛ kelen bɛ se ka jɔ sanfɛla na o yɛrɛ fana tun bɛ plan la o plan in labɛnnen de don kuru fana kɔfɛ ayiwa kɛnɛ bɛ yen nɔ mun kosɔn ka kilasiw fana jɔ o bɛ kɛ madarasa ye minnu bɛ taa ni ka segin kɛ ayiwa o fana olu bolodalen bɛ ni ala sɔnna ala ye ni nɔgɔya cogoya min na an bɛ ala deli a bɛɛ lajɛlen fana ka nɔgɔya. An ka diinɛko minisiri ale ka nɔlabilalan tun bɛ kɛnɛ kan a y'a ka nisɔndiyakanw yira. Minisiri tɔgɔ la ka foli ni barikada kɛ k'an ka nisɔndiya jira jamana tɔgɔ la ka foli kɛ minisiri tɔgɔ la nin yɔrɔ in jɔli ma nɔgɔn a taara se fo $100 ɲɔgɔnna la i b'a ye k'a fɔ baara ɲɔgɔn tɛ mais Mali yɛrɛ silamɛw jagokɛlaw ni
manga na ɲumantigiw de wari fara ɲɔgɔn kan ka se k'a kɛ. Ça c'est déjà o ye ko ɲɛnamaba de fɔlɔ min kan ka fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. O la fana k'a da jiru la k'a fɔ fɛn fɛn ye diinɛ kalanyɔrɔw ye o bɛɛ lajɛlen bɛ ministère de ka hukumu kɔnɔna la. N'Ala sɔnna waati n'a nataw la an bɛna sariya kisɛw ta toujours pour que ka se ka réglementer ka se ka kɛ nafa ye jamana ma ani jamana silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Foli ni tanni o de kɔni taara ka ɲɛsin maaw ma maa minnu yɛrɛ kɔni u ka nafolo don ni waleya ɲuman in na walasa denmisɛnninw yɛrɛ bɛ se ka diinɛ kalanko ɲuman kɛ anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Dɛmɛbagaw kɔni o ye foli kan ni duwawu de ye an b'u fɔ ayiwa ka duwawu de kɛ u ye baara in an kun b'a kɔlɔsili la mɔgɔw ye dɛmɛ kɛ minnu ye wari bɔ walima minnu na siman ye walima fɛn wɛrɛw wa fana nana lajɛrɛ waati ma gɛlɛya la sabu baara fanba kɛra san 2 in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ nko bɛɛ lajɛlen na u y'u ka wari bɔ o tuma na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ka duwawu kɛ u ye u y'a bɔ nafolo min na Ala ka barika don a la. An bɛ duwawu de kɛ Ala ka barika don Centre Asiya Binti Muzalim na u ka laɲini yɛrɛ ye mun ye alisilamɛ diinɛ ka se ka taa ɲɛ cogoya min na Ala ka a baaraw bɛɛ lajɛlen sabati u bolo. An ka jamana délégation dɔw kɔni wulila ka u kunda Rusi jamana kan ni o yɛrɛ délégation ɲɛmɔgɔya bɛ ministre bolo min ka kɔɲɔw bɛnnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop kɛrɛnkɛrɛnnenya mosquée yɛrɛ kɔnɔna la ninnu ka nin tagama min filɛ nin ye a kunba bɛna boli fɛn minnu kan o de ye an ni Rusi olu yɛrɛ cɛla baaraw olu bɛ se ka taga ɲɛ cogoya minnu na. Ni wulikajɔ min kɛra Mali ministriw fɛ ka taa Rusi jamana kan a laɲini fanba tɛ dɔwɛrɛ min ye politique sira ale ni nafasɔrɔ siraw yɛrɛ la olu kolo ka se ka giriya Mali ni Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Ministri fɛn fɛn sera Rusi olu na dɔ fara u ka wulikajɔ ni cɛsiri kan min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka ministriso yɛrɛ la u mako bɛ fɛn minnu na olu ka se ka nɔgɔya ka saga ni jamana yɛrɛ mara tacogoya ye. A yirala k'a fɔ nin taama yɛrɛ la min ye tajiko yɛrɛ nasira ye an ka jamana a bɛ se ka bɔda ɲuman sɔrɔ tajiko la cogoya minnu na da bɛna don o waleyaw la fo ka se sɛnɛkɛminɛnw ale ni sɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogoya min na an ka jamana kɔnɔ ale ni dunkafa koɲɛw sabatili la min ye alikama ale ni siman ye da bɛna don ni hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen na Mali jamana ale ni Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Kuma falen-falen minnu tɛmɛna a bɛna kɛ sababu ye min ye an ka nafasɔrɔ siraw ye olu ka se ka yiriwa o koya ninnu min bɛ fara o kan o de ye Mali yɛrɛ terrain sira yɛrɛ koɲɛw ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka ministri min ka baara bɛnnen don taama siraw matarafali ma ale bɛ jɛkulu in na wulikajɔ min bɛna kɛ ale fɛ a na kɛ sababu ye ani Rusi ɲɛmaaw minnu ka baara bɛnnen don terrain yɛrɛ matarafa ko ma u ka se ka hakili jagabɔ kɛ a koɲɛw kan. Rusi cakɛbɔda min bɛ yen minnu ka baara bɛnnen don terrain ko ma o ɲɛmaa dankan o ni an ka cidenw olu ye barosigi kɛ a yirala k'a fɔ boli ni ɲɔgɔn min bɛ se ka bila an n'u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye an ka terrain sira ka se ka labɛn wa terrain ka se ka taa ni ka segin kɛ n'o bɛ kɛ nafa ye an ka jamana ma daw bɛna don o waleyaw la. Rusi ministri min ka baara bɛnnen don sɛnɛko ma barosigi kɛra ni ale fana ye bi alamisa min bɛ kɛ sababu ye sɛnɛ yɛrɛ nasira fɛ an ka jamana mako bɛ jɔ fɛn minnu na ale ni min bɛ se ka kɛ sababu ye sɛnɛ bɛ se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ daw dora o waleya ninnu na ka hakili falen-falen kɛ o fana la. Bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ni Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ sɛnɛ nasira fɛ min ye sɛnɛfɛnw i n'a fɔ sumansiw ka se engrais u n'a ɲɔgɔnna caman ma da dora o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na. Sini juma an ka ministri min ka baara bɛnnen don Mali ani jamana wɛrɛw kalanni ɲɔgɔnna koɲɛw ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ni Rusi ta olu fana bɛna barosigi kɛ barosigi min bɛna tali kɛ hakilina falen-falenw na Mali ni Rusi ka bolodi ɲɔgɔnma kolo bɛ se ka don cogoya minnu na ka se ka o hakilina ninnu falen-falen. Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔw la a ko nin na kɛ sababu ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ale ni Mali ka ɲɛta n'a ka basigi jamana minnu bɛ Mali yɛrɛ lakodɔn ale ni ka Mali yɛrɛ bonya olu na u ɲɛsin olu ma sanga ni waati ka se ka barosigi kɛ n'u ye ka hakilina falen-falen kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye laɲini min bɛ cɛmancɛ fanga tigilamɔgɔw la n'o ye Mali ɲɛta n'a basigi ye o koɲɛw ka se ka lasabati. Nin taama in na yirala k'a fɔ sini juma taama kun bɛna cɛ ni barosigi ye barosigi min bɛna laban dumuni yɛrɛ fana la Mali ministriw ale ni Rusi taw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni kunnafonidi baro dɔ fana bɛna sigi u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dakuruɲɛ kelen ye ka se k'a kɛ soma sama fana ye ka di Rusi jamanadenw ani a ɲɛmaaw fo ka se Mali fana jamanadenw ani a ɲɛmaaw ma. Abdoulaye Diop ko hakilina ni laɲini min bɛ olu la o de ye Mali ka ɲɛta a n'a ka basigi o ka se ka lasabati. Station Total, Shell, Orexi, fo ka taa se la énergie ma o pompisi olu yɛrɛ kɔni tɛ baara la a bɛ tile 5 bɔɲɔgɔn bɔ an ka jamana kɔnɔna la u ka nin baarabila in yɛrɛ kunba tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye nin pompisi kofɔlen ninnu ye u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ baaraw la nka
ko olu yɛrɛ kɔni jeli le bɛ ka min u ka ɲɛmɔgɔw fɛ ka sababu kɛ u tɛ ka baara kɛ lahaliya ɲuman foyi den kelen de la o de kadara yɛrɛ kɔnɔna la teliya yɛrɛ kɔni y'a laɲini ka taa u ka kumakanw ta yasa an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ maa min yɛrɛ ka kɔɲɔ bɛnnen don u ka kunnafoni lasew ma Mahamani Jara Aissata Bathily ale ye kuma galamani tɛnko a la u ye seereya minnu sɔrɔ an k'o lajɛ. An ye tile 4 fɔlɔ kɛ 96 heures donc tile 5 laban 120 heures an y'o fana daminɛ o de bɛ ban bi 0 heures ni grève nin banna sini bɛɛ an bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ ka date dɔ lajɛ ka se ka illimité bila parce que an tun tɛ ninnu bolo da la an bɛ baara k'u ye mais o tun b'an filɛ fɛn n'i y'a jate minɛ o warila baara yɔrɔ tɛ yen ko station kɔnɔ station baarala bɛ magali min kɛ wari la ko mɔgɔ b'a kɛ bɛɛ bɛ wuli k'anw de to wari minɛ la bɛɛ bɛ da k'anw de to wari minɛ la mais ni an ka condition fɔr'i ɲɛna i b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ni dɔw ɲininka olu bolo an bɛ 30 000 40 000 ta or que jamana tɔw la o de don service minnu b'an fɛ yan u bɛ jamana tɔw la ten nɔ de bon u yɛrɛ ye bolonɔ bila gafe min na n'u y'a appliqué an tun tɛ wuli bi k'a fɔ k'an bɛ hakɛ wɛrɛ ɲini bon donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ continuer ni kɛlɛ de donc fo ka taa se an k'an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ don min na o de kama ni ala ye lɛnni yira an na an bɛ taa illimité fana déposer donc SINABEF an yɛrɛ bɛ section min na n'o ye banque ni assurance ni microfinance ye donc olu ka soutien bɛ na o la station tɔ minnu bɛ yen n'an tun y'olu to kɛrɛfɛ pour que jamana kana jɔ donc olu fana bɛna fara an kan donc a bɛ kɛ kɛlɛba kelenw la. revendication jumɛnw de b'aw bolo n'olu kɛra sababu ye k'aw bila ni grève ninnu na. toujours fo ka mɔgɔw hakili lajigin revendication tɛ clamation de don u ye gafe min bɔ convention an ka fɛn bɛɛ de fɔlen don a kɔnɔ sinon kumaɲɔgɔnyaw kɛra u ye proposition dɔw kɛ an y'a yir'u la sanni feere fɛn tɛ quoi i n'a fɔ an nana ni fɛn dɔ de n'a b'a tɛrɛmɛ ko ka caw ma aw yɛrɛ de ko an bɛ nin kɛ donc tɛrɛmɛli t'a la kuma sama t'a la u ka appliquer n'a appliquera an ka contrat o bɛ régulariser parce que contrat min b'an bolo commerce de don o de kɛ an kan ka taa pétrolier de la contrat in u bɛ CDI d'i ma mais a bɛ casser en tout moment sans motif licenciement abusif parce que système dɔ b'u bolo pour que u ka se ka fɛrɛ mɔgɔw ma exploitation l'homme par l'homme u b'o de kɛ e bɛ san 1 san 2 kɛ u bɛ baga i ma k'i gɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ na donc n'i bɛ mɛn service bolo donc avantage minnu kan ka sɔrɔ o tɛ bénéficier bon caman fana bɛ yen INPS n'an b'olu bolo mais a tɛ bénéficier dɔw ye san 4 san 5 kɛ yan station na sisan i bɛ taa sɔrɔ n'u transféré la ka taa station wɛrɛ la donc u bɛ taa gérant kura de fɛ u bɛ bɔ yan u b'u ka contrat CDI casser sans motif ko parce que k'i bɛ ka transfert kɛ et pourtant a dun bɛɛ ye station kelen de donc an ko convention ye min fɔ u ko contrat d'an ma ni contrat in dira ma sisan point bɛɛ définilen don convention kɔnɔ aw ka prime de transport ye nin ye aw ka prime de lait ye nin ye aw ka ancienneté ye nin ye ni baarakɛla banara nin de don parce que contrat ma n'u cɛ ni banara hali ni ye kalo 1 kɛ bana la donc u b'i labila parce que généralement k'ale se k'i sara k'i to so ni accident de travail t'a la retraite ko kuma t'a la donc et pourtant avantage in bɛɛ dun fɔlen don contrat in kɔnɔ donc an ko sisan convention kɔnɔ u ka contrat kɛ an ni société yɛrɛ cɛ société y'a fɔ cogoya min na n'o kɛra hali n'i bɔra Bamakɔ yan ka taa Kayi station wɛrɛ la contrat bɛ continuer i ka avantage bɛ continuer i ka mot tɛ tigɛ i ka INPS tɛ tigɛ donc o de y'an ka wulikajɔ yɛrɛ kun ye an ka laɲini bɛɛ bɛ convention de kɔnɔ convention y'a bɛɛ déterminer a ma ɲina foyi kɔ an ka hakɛ kɔnɔ an ko k'o de appliquer donc blocage b'o yɔrɔ de la. nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ est ce que INPS yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ walasa aw ka se ka bila aw hakɛw kɔnɔna la. an bɛ se k'a fɔ n'an ye dɛmɛ sɔrɔ an ka nin wulikajɔ la INPS y'an dɛmɛ parce que u kɛlen ka kunnafoni ye réseaux sociaux kan mɔgɔ b'a fɔ k'an m'o t'u bolo n ye san 20 kɛ n ye san 30 kɛ INPS ɲɛmɔgɔ y'an wele ani an m'u ɲɛmɔgɔ u y'an wele an sigira ka kuma donc ko an k'an ka mɔgɔw bɛɛ recenser. sɔrɔ welewelekan da b'aw bolo ka ɲɛsin jamana marabagaw ma. n bɛ n baarakɛɲɔgɔn wele k'u fo k'u encourager depuis an ye grève kɛ fo ka n'a bila bi la su ni tile an bɛ piquer la parce que n'an bɛ grève la baarabila la tan gérant u bɛ t'u neveux n'u dɔgɔninw u bɛ na u n'olu bɛ baara kɛ donc sariya dun y'a kɔ ni mɔgɔ min y'o kɛ i kan ka essayer ta ka plainte k'a kan o ye entrave syndicale a tigi bɛ se ka taa kaso kɛ bon an ko an tɛna kasoko don an ni u cɛ parce que an ka ɲɛmɔgɔw don mais an kɔni b'u bali baara la parce que i ka baara tɛ min ye i man ka kɛ donc maintenant an baaraɲɔgɔn minnu wulila k'o kɛ su ni tile an b'a kɛ même su in na an bɛ yɛlɛn tuguni an bɛ blocage kɛ donc an b'u fo o la ne bɛ se ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna an y'u dɛmɛ quoi mais u ma sɔn k'an dɛmɛ parce que depuis an ka wulikajɔ fɔlɔ an y'a yira station bɛɛ kana taa grève la sinon jamana bɛ jɔ mais an ye nin kɛlɛ daminɛ depuis octobre tɛmɛlen 2021 fo kana bila bi la jamana ma wulikajɔ kɛ or que PV mun senna a senna ministère du travail de la direction nationale du travail bɛ yen jamana ka représentant bɛɛ tun bɛ yen mais u ma sɔn ka suivi k'a la donc u y'an to an dun wɛrɛw bolo an dun fana ye maa minnu ye
an b'a dɔn kɛlɛ an bɛ se ka kɛ cogoya min na donc an kɔni bɛ wele bila u ma halisa an b'an jigila tigɛ u la donc n'u nana ka n'an dɛmɛ ko in bɛ se ka ban cogoya min na a fɔra a banna mais n'u ma na fana anw bɛ sira min kan an kɔni bɛ continuer n'a ye wa an b'a dɔn an b'a sɔrɔ parce que a tɛ taa min kɔ a bɛ na ko de bɛɛ bɛna baara de bila parce que bɛɛ de tɔɲɔlen don nin société ninnu kɔnɔna la. I n'a fɔ a dogolen tɛ maa si la cogoya min na fangabɔsi waleya dɔ yɛrɛ kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ k'a ta mai kalo tile 11 ka a dugu jɛ mai kalo tile 12 san 2022 in na ninnu kumakan ninnu kɛra communiqué min lasera an ka jamana gouvernement maaw fɛ o kunnafoniya ninnu de senfɛ teli ɲɛta kɔni a laɲini ka se ka baro kɛ ni CNT maa dɔ ye ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na honorable Abubakar Sidiki Fɔnba ye yasa ale bɛ se ka ɲɛfɔli caman kɛ an ye ni fangabɔsi waleya ninnu kan cogoya min na a ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko maa si de tɛ nin kɔfɛ ko Faransi jamana olu de ka ko labɛnnen ni ka ɲɛsin anw ka jamana ma yasa an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ o la an ka jɛ ka honorable Fɔnba ale ka kɔrɔfɔw lamɛn. Ni fangabɔsi waleya min kun bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ honorable Fɔnba y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ de don wa ko Faransi jamana de bɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wa ko an ka jamana kelen ka i sen bɔ G5 Sahel jɛkulu la o bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in kɔnɔ. A bɛ wagati surumani bɔ tile 15 ɲɔgɔn na n y'a fɔ Gandi malien ka page kan n coup d'état dɔ bɛ ka labɛn Mali kama n Faransi de bɛ ka a labɛn ala y'a kɛ an ka sarasiw u ye wulikajɔw kɛ nin kibaruya ninnu tun lasera depuis kumajan irisilakaw ma an ka sarasiw bolo depuis kumajan an ka sécurité d'état n'o ɲɛmɔgɔya bɛ Modibo Kone bolo u fana ye wulikajɔw kɛ ka nin ko ninnu k'a lajɛ ala nana kɛ dɔw yera a ko la an bɛ se ka fɔ ni janfan jugu min sirila Mali kama marakala zone tɛ fila ye Binajan don Faransi de don ale de bɛ nin ko in ju la kuma bɛɛ a y'a subagaya kan fɔ k'a ɲɛguwan kan fɔ ko subaga tɛ subaga yɛrɛ mais subaga kan fɔla ka jugu subaga ye ale Macron y'a fɔ a ka ministre min bɛ u ka golomasiri tabaga kunna o y'a fɔ ministre min sigilen bɛ u ni jamana wɛrɛ cɛ kuma na o y'a fɔ ko Asimi ninnu minnu bɛ fanga mun na k'u tɛ fanga in lakodɔn wa u bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ walasa fanga in bɛ se ka firi cogo min o misali dɔ ye ɲangata min talen bɛ ka Mali sɛgɛrɛ n'u b'a fɔ ma ko sanction mais sanction tɛ punition de don walasa soit maliyɛnw b'u ka jamana bila olu bɛna ta ou bien u bɛ transition maaw gɛn ou bien an bɛɛ bɛ sa kɔngɔ la a laɲini o de maa minnu bɛ yen nɔ ni olu nɔ minɛla nin waleya in na a yirala k'a fɔ ko maa kelen ni ale yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔna la ko o nɔ b'a la min kɛra dabalibankoba ye honorable Fɔnba ma nka maa tɔ ninnu a ma pereperelatigɛba di olu kan. mɔgɔ minnu yera nin na a dɔ yera anw yɛrɛ ka jɛkulu kɔnɔ mais a balila an na mais mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn fo n'a tigi y'a yɛrɛ yira cogo min na maa dɔw yɛrɛ bɛ administration kɔnɔ olu bɛ nin ko in na dɔw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu b'a la dɔw fana politique mɔgɔ olu b'a la mais ni ala sɔnna ma tɛgɛ bɛ da nin bɛɛ ka kelen kelen donc maa minnu yera nin na u yera nin na fɛn min y'u bila la olu de b'a dɔn mais an kɔni b'a dɔn ne m'a dɔn i b'i to i yɛrɛ ma ni jamana in bɛ nin cogoya in na jamana min bɛ k'a yɛrɛ ɲini k'e bɛ taa o firili ɲini i bɛ mun nɔfɛ sa i bɛ mun ɲini donc an bɛ kɛlɛ mun na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de don diɲɛ kɔnɔ bi a tɛ wagati kunkurunin bɔ ka bandaw yɛrɛ to fanga la hali ni kun ko k'i ye maliyɛn i bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ la mais ni wagati ni kunkurunin Asimi ni Choguel ninnu nalen ka fara CNT ka bi maliyɛn bɛɛ nisɔndiyalen don ni Mali ye bɛɛ nisɔndiyalen don n'i ka maliyɛnya ye i bɛ t'o la cogo di k'e b'o ko firi nafolo kama e b'o ko firi k'i bɛ taa i bila jɔnya juru la mais ala ye mɔgɔ dɔw da olu tɛ se ka bɔ jɔnya kɔnɔ en tout cas minnu bɛ nin baara la a coup d'état n y'a f'i ɲɛna i ye dɔw tɔgɔ mɛn mais a dan tɛ nin ye dɛ politique mɔgɔ dɔw b'a ko ju la maa dɔw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu b'a la dɔw bɛ administration kɔnɔ olu b'a la mais ta bɛ kɛ nin bɛɛ la kelen kelen ni masa Aramani sɔnna ma. ŋunuŋunukan dɔw tun bɛ bɔlɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko CNT ɲɛmɔgɔ colonel Maliki Jaw k'ale sen bɛ nin fangabɔsi waleya in na min kɛra an ka jamana kɔnɔna la nka fɛn min ye honorable Fɔnba ye ale ye pereperelatigɛ caman di maaw ma u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o kan cogo min na. an ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ sanfɛ maalankolon dɔw welelen bɛ u ka baaraw la u bɛ ka gafejugu cari ko Maliki Jaw kɛrɛfɛ mɔgɔ nin ma surun Maliki la ni foyi ye ne mun bɛ CNT kɔnɔ an bɛɛ Maliki kɛrɛfɛ Maliki n'an bɛɛ ka surun mais n'an bɛɛ ka jan o ye mun ye a kan ka min kɛ min na i b'i ka baara de la i b'i ka baara kɛ nin fana ye miirina jugu dɔw ye k'a kɛ i n'a fɔ ko bɛnbaliya bɛ sarasiw ni ɲɔgɔn cɛ n b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ka nɔgɔ bɔ a la sarasiw bɛnnen don ka tɛmɛ bɛɛ kan ni cɛ 5 u bɛ ɲɔgɔn ka kuma mɛn wa armée bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna ka nɔgɔ bɔ a la Maliki Jaw sen tɛ nin na a da tɛ nin na wa a ma deli k'i da don nin yɛrɛ la n'i y'a ɲini k'a dɔn n'i gɛrɛla la i b'a dɔn mɔgɔ min don mais o nafa man bon n'olu yɛrɛ dalen bɛ ɲɔgɔn na ka ban kɛrɛfɛ kuma o ti jate. A ye wele bila ka ɲɛsin parti politique maaw bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. N b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka dɔn k'a fɔ ko
jamana in yɛrɛ an b'a sariya sunba min fɔ a ye a yamaruya k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ ka kan ka jamana dɛmɛ ni jamana bɛ kɛlɛ la n'o ye a kalamani 22nan ye wa an b'a ɲini parti politique fɛ olu minnu fana bɛ ka kule don o don ko démocratie constitution min n'o bɛ sen na o kalamani 128 o ko parti politique bɛɛ ka kan ka jamana ka kɛlɛɲa matarafa ka jamana lakana pour que an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ mɔgɔ si tɛna Mali jɔ anw place la wa mɔgɔ si tɛ ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ kan ka yirula fɛnɛ k'a fɔ Faransi tɛ dugu si ci ani dugu denjugu de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu b'a la u k'a dabila parce que an bɛ ka kɛlɛ min kɛ nin ye kɛlɛ in bɛ ko 3 de nɔfɛ kɛlɛ in fɔlɔ an ka se ka armée sɔrɔ min bɛ an bɔ nɔgɔ la kuma bɛɛ a kana kɛ an ka armée sirilen bɛ armée wɛrɛ la kɛlɛ filanan an ka seko ni an ka dɔnko ani an ka namu u ka se ka kɛ an bolo k'an ka kanw don ba la kɛlɛ naaninan an ka sɔrɔ ka kɛ an ta ye an ka se k'an tɔgɔla nafolo sɔrɔ walasa an ka bɔ maa wɛrɛw ka jɔnya juru kɔnɔ. Kuma kuncɛw la a ye foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita ma a ye tasibila wale min ta k'o ɲɛsin an ka jamanakuntigi kɔrɔ Modibo Keyita ale furew ma. A to n ka président Asimi fo kosɛbɛ sabula président Modibo Keyita a ye o su a y'a don ba la Modibo Keyita su bɛ don min a su donna de ko lakɔli maître a don kama ekɔlidenw ni Modibo Keyita yɛrɛ somɔgɔw de tun bɛ sɔsɔli la su donni nɔfɛ a ma kɛ fɛn min kɛra nimisi wasa ye mais Asimi kɛlen ka taga a su don ba la o kɛra koba ye an tun y'a laɲini k'a fɛ a ye an lamɛn a diyara an ye parce que Asimi bɛ jamanadenw de ka o la parce que an bɛ yɔrɔ min na bi ni yɛrɛ bɛna kɔlɔlɔ dɔ bɔ Mali la a bɛ jamana kanu don mɔgɔ la a b'a to n'i seginna jamana ɲɛ sara dɔ bɛ se ka k'i ye nin b'a to an dɔw b'a fɔ ko ja ko n'i sara Mali ko la i ma sa fu la donc nin b'a yira ko transition ko Modibo ko kɛlɛ tɛ Musa ko kɛlɛ tɛ démocratie ko kɛlɛ tɛ Mali ko kɛlɛ de don an tɛ pro français ye an tɛ pro russe ye an tɛ pro allemand ye an ye pro maliyɛnw de ye an b'an ka jamana ko kɛlɛ de la an ka jamana wɔrɔnya donc k'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que nin ko in a bɛ se ka kɛ lawasa ye cogo min n b'aw yɛrɛ fo aw ka baara ɲuman na ani aw ka laseliw la. Ministriw ka ladala ɲɔgɔnnajɛ sigira sen kan kabini kunungo araba mɛ kalo tile 18 san 2022 jamana ɲɛma ale yɛrɛ dagayɔrɔ la a ɲɛmɔgɔya o tun bɛ colonel Asimi Goita bolo ni o ye an ka camancɛ fanga yɛrɛ maa ɲɛma ye ni kɛnɛ kan u ye projet dɔw kɔni adopté ani ka tila ka kunnafoniya dɔw fɛnɛ di. Mali ministriw bi ladalalasigi min kɛ araba n'a bɛ kɛ camancɛ fanga maa ɲɛma colonel Asimi Goita ale ka yamaruyaw kɔnɔ jirala k'a fɔ o ladalalasigi kɛla araba tɛmɛlen n'o bɛnna mɛ kalo tile 18 san 2022 kuluba o de hokumu kɔnɔ sariya dɔw ta la ani fo ka taa se ka maa dɔw suganti ka baara dɔw kalifaw la ka kunnafoniya k'o fana kɔni lase maaw kɔni ma o de la ministriso min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Mali kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka ko kɔni ɲɛnabɔli kɔni ma jirala k'a fɔ o ka yamaruya kɔnɔna na ko fɛn min ye sariya sunba min bɛ yen ni o kun bɛ sɔrɔsiw ka ɲɛmaa ko fɔ ni o ye chef d'état major ye a jirala k'a fɔ ko yɛlɛma ko o kɔni tala ka ɲɛsin o sariya sun ma ni o ye sariya sun numéro 22 fu 5 76 ani 6 PRM n'a bilala sen kan fɛn min ye juillet kalo tile 18 san 2017 jirala k'a fɔ ko o sariya sun ko yɛlɛma dɔ kɔni tala ka ɲɛsin o sariya sun kɔni ma ani ka taa se ko fɛn min ye sariya wɛrɛ kɔni ta la yaasa ka se ka yɛlɛma kɔni don soba min fana bɛ yen ni o bɛ sɔrɔsiw ka kiiriko kɔni ɲɛnabɔ ni u b'a wele ko direction de la justice du militaire jirala k'a fɔ hali sisan sariya wɛrɛ bɛ yen ni o fana kɔni ta la yaasa ka se ka fɛn min ye soba wɛrɛ bɛ yen ni u b'a wele ko direction centrale du service de santé des armées ni o so ɲɛsin bɛ sɔrɔsiw ka kɛnɛya ko olu lasabatili kɔni ma jirala k'a fɔ sariya dɔ kɔni ta la yaasa ka se ka o sigili sen kan ani a labɛnli a kan ka bolisira minnu fɛ ko ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni jalatigɛ cogoya min de la o de hokumu kɔnɔna na ko sariya minnu filɛ nin ye ka taa ka ɲɛsin chef d'état major ale ka jaba la ka taa se so min bɛ yen n'u bɛ sɔrɔsiw ka kiiriko kɔni ɲɛnabɔ ani u ka kɛnɛya ko a jirala k'a fɔ ko Mali bi danga min na bi ni o ye ka se ka Mali sɔrɔsiw k'u kɛ sɔrɔsi kuraw ye ni o ye fɛn min ye montée en puissance k'o kɛ sɔrɔsi jolenw kɔni ye ko o hokumu kɔnɔna na fɛn min ye nin so hakɛ minnu filɛ nin ye ani nin baara minnu filɛ nin ye ko yɛlɛma de kan ka don o sariya sunw na ko o baaraw de kɔni bɛ sen kan o de la ko ni yɛlɛma kɔni don la o sariya sunw na a na kɛ sababu ye fɛn min ye
gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka olu gɛlɛyaw kɔni furakɛ o gɛlɛyaw ka se ka olu furakɛ ka ni fɛn min ye ko kuraw kɔni ye o ko kura dɔw bɛna se ka kɛ jumɛnw de ye o ka fɔ cogo la u bɛ min wele ko création de nouvelles structures adaptées pour les besoins opérationnels o de ye ka se ka baara dɔ kɔni bila sen kan min bi kɛ ni sɔrɔsiw ka baara ye o bɛ wulikajɔ min kɛ ka taa o ka baaraw kɔni kɛ a ka se ka o kɔni dɛmɛ o hokumu kɔnɔna na kosɛbɛ a jirala fana k'a fɔ o ka soba min fana bɛ yen ni o bɛ o ka kirikow kɔni kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ o soko a ko bɛɛ lajɛlen ka se ka a kunkun n'a ɲɛɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛfɔ n'u b'a wele redéfinition des missions assignées à la direction o so in kan ka baara minnu de kɛ tigitigi olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔ cogoya min de la fo ka taa se fɛn ye o soba in hali sisan k'a labɛn ka ɲɛ k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bila sen kan o kɔfɛ tuguni u y'a jira fana k'a fɔ o ka kɛnɛyaso in ni o ye centrale de service de santé des armées u y'a jira k'a fɔ u bɛna wulikajɔ kɛ fɛn ye tɔgɔ min bɛ yen n'u bɛ ka fɔ a ma ka se ka yɛlɛma dɔ ta ka don o tɔgɔ fana kɔni kɔnɔna na n'o o kɔni kɛla sa o na kɛ sababu ye fɛn ye o soba in a bɛ se ka sɔrɔsiw ka olu kɔni ka baaraw ta u ka kɛnɛyako ka o sabati ani maa minnu fana bɛ yen sa ni minnu tɛ sɔrɔsilakaw ye finitigilakaw tɛ ka se ka olu fana kɔni ka kɛnɛyako ani u ka baaraw ka se ka olu fana kɔni kɛ cogoya min de la wa a jirala k'a fɔ nin bɛɛ kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa yɛlɛma kura min bɛ bi ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ka ko ɲɛnabɔli kɔni ma ko o de bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen kɔni faleli kɔni ye o de hokumu kɔnɔna na minisiri min fana ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Mali sɔrɔ ko ɲɛnabɔli kɔni ma n'o ye ministre de l'économie et des finances kɔni ye ale fana ka yamaruya kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko sɔnkɛla a ka sariya dɔ kɔni ma ni o sariya bɛ ɲɛsin min de ma o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye o kun ye wulikajɔ min kɛ k'a jira k'a fɔ o n'a malo caman ka se ka olu kɔni san ka bɔ kɔkana ani ka malo wɛrɛw san dugu fɛn ye Mali kɔnɔ yan yaasa ka se ka o bila jamana ka fɛn ye malo mara yɔrɔ kɔni na cogoya min na a jirala k'a fɔ ko o laɲini min kɔni kɛla ko o sɔnna o laɲini kɔni ma a jirala k'a fɔ i n'a ye k'a fɔ fɛn ye malo tɔni ba 55 bɔɲɔngo ni u b'a wele ko riz importé min kɔni bɛna bɔ jamana wɛrɛw la ka na ko a jirala k'a fɔ ko olu kɔni bɛna san fɛn ye wa a bɛna na fɛn ye o bɛ min wele ko lo ni o ye nako 3 bɔɲɔngo kɔnɔna na ko a bɛna o kɔnɔna na o kɔfɛ tuguni o y'a jira fana k'a fɔ fɛn ye malo wɛrɛ bɛ min fana kɔni bɛ san ni min bɛ t'i jɔ fɛn ye malo tɔni 20 bɔɲɔngo kɔnɔna na nka o bɛ san fɛn ye faso Mali kɔnɔ yan o fana bɛ don fɛn ye lo 5 bɔɲɔngo n'u ye nako 5 bɔɲɔngo kɔni kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn ye malo min bɛ ni min fɔlɔ kɔni kan ka san ni u b'a wele ko marché Jilo numéro 1 a jirala k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko fɛn ye malo tɔni 20 bɔɲɔngo ko o de kɔni bɛna san wa a jirala k'a fɔ ko ni o sanna o bɛna mara fɛn ye Mali OPAM Bamako kɔnɔna na Bamako OPAM min bɛ yen ko a bɛna taa mara o kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko o baara o kɔni tɛmɛna Mali ani cakɛyɔrɔ min de ni ɲɔgɔn cɛ cakɛyɔrɔ min kan ka o san sa o de ye société Bacili céréales import export kɔni ye wa a jirala k'a fɔ kasabi min bɛ yen ni o bɛna don a kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen la o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 6 fɛn ye miliyɔn 800 bɔɲɔngo wa a jirala fana k'a fɔ ko nin malo in ka san fɛn ye nin cakɛyɔrɔ in fɛ ka na Mali kɔnɔ ka bɛn ni tile 120 bɔɲɔngo kɔni de ye o kɔfɛ fɛn ye marché numéro 3 ni o ye marché sabanan kɔni ye a jirala k'a fɔ ko o malo ni o fana kan ka san ka bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔna ka na n'u b'a wele ko riz importé jirala k'a fɔ ko o tɔni fana bɛ t'i jɔ fɛn ye tɔni 20 bɔɲɔngo kɔni de la wa jirala fana k'a fɔ ko o fana bɛ san yaasa ka na a lasago yɔrɔ jumɛn Bamako OPAM kɔnɔna na wa o baara fana ko o tɛmɛna Mali gouvernement ani cakɛyɔrɔ minnu ɲɔgɔn cɛ ni cakɛyɔrɔ min kan ka taa ni malo kɔni san ka na o de ye société Jigine Global Service SARL kɔni ye wa a jirala k'a fɔ ko nafolo min kan ka don o da fɛ o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 6 ani miliyɔn 800 bɔɲɔngo kɔni de la olu fana ko u ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ u ka malo in san ka na tile 120 kɔnɔna na o kɔfɛ tuguni fɛn ye marché min bɛ yen tuguni n'u ye a numéro 5nan ye a jirala k'a fɔ ni o kɔni bɛ kɛ yaasa ka se ka malo tɔni 50 bɔɲɔngo ka se ka o san nka o malo ni o ye an yɛrɛ ka jamana malo ye ni u b'a wele riz local a jirala k'a fɔ ko o malo ko n'o sanna o kɔni ko o bɛ di OPAM min de ma o de ye Tɔnbukutu OPAM yaasa o ka se k'o lasago cogoya min na a jirala k'a fɔ ko o baara ko o tɛmɛna Mali gouvernement ani cakɛyɔrɔ min ɲɔgɔn cɛ o de ye société établissement Dɛnbaba a jirala k'a fɔ ko a kɔni ɲinina olu kɔni fɛ o ka o kɔni san ka na a jirala fana k'a fɔ ko kasabi min bɛ don o senfɛ o kasabi bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 2 ani miliyɔn 25 bɔɲɔngo kɔni de la wa a jirala fana k'a fɔ tile 60 bɔɲɔngo a dila olu ma yaasa u ka o baaraw kɔni kɛ wa a jirala fana k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ni baara minnu filɛ nin ye ni o tɛmɛna jamana ɲɛmɔgɔ ani ni cakɛyɔrɔ ninnu kɔni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u ka nin malo ninnu kɔni san ka na ko kasabe ninnu u ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ o de bɔla budget la budget min ni o kɔni wotela k'a fɔ ko a na kɛ ka san 2022 baaraw kɛ
ko a kɔni bɔla o kasabi kɔni de la wa a baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka fɛn min ye kunbɛli dɔw de bila sen kan ka sababuya kɛ ko a bɛ fɔ ko bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ o de la yaasa ka se ka opamu ka se ka olu kɔni fa cogoya min na a kana kɛ don nataw la ko malo ko a kɔni tɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔ walima ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɔni kɛ fɛn ye malo min bɛ yen ni a bɛ feere jamana kɔnɔ dɔ kana fara a sɔngɔ kɔni na cogoya min de la ko a kɛ kun ye o bɛɛ lajɛlen kɔni de ye o kɔfɛ minisiri min ka baara fana kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye togodaw yiriwali kɔni ma ni o b'a wele ko ministre du développement rural o ka yamaruya kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko sariya dɔ kɔni t'a la o sariya o bɛ ɲɛsin min de ma o de ye sariya kɔrɔ min bɛ yen ni o b'a wele ko loi numéro 2016-004 n'a bilala sen kan février kalo tile 12 san 2016 o ka baara ye min de ye fɛn ye bagan furakɛ fura feere yɔrɔ min bɛ yen ni u b'a wele ko pharmacie vétérinaire o ko o bi lahala jumɛn na ani a kan ka baara jumɛn de kɛ o y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn ye bagan fura feere yɔrɔ ni o ye pharmacie kɔni ye ko n'i ye jateminɛ kɛ yɛlɛma baara minnu bɛ yen ni o kun kan ka don a la kabini san 2002 fɛn ye UEMOA jamana minnu bɛ yen ni o bɛ sefa wari dun ni olu kɔni kun ye o labɛnw kɔni kɛ a jirala k'a fɔ faso Mali ko o fana kɔni ye i tɛgɛ bila o bolonɔ kɔni de la ko ka kɛ ni o sariyaw ye ni sefa wari dun jamanaw ka o sariyaw ye ko Mali fana kɔni ye laɲini kɛ ka jira k'a fɔ ko o na o tɛgɛ da o gafe la yaasa bagan fura feere yɔrɔw ko olu na se ka bila fɛn ye sariyaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ faso kɔnɔ cogoya min na wa jirala fana k'a fɔ sariya kura min bɛ yen ni o ta la o sariya kura o bɛɛ ye fɛn ye sariya kura ka se ka o sinsin o kan ka boli cogo min na ka ba don o la cogoya min de la wa jirala k'a fɔ ko o sariya sun a bɛna kuma minnu walima a bɛna hakilila minnu sinsin o hakililaw tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye bagan fura feere yɔrɔ n'u ye pharmacie vétérinaire ye a kan ka bila sen kan cogoya jumɛn na maa jɔnni ani maa nasuguya jumɛn o de kan ka se ka a baarakɛ yɔrɔ kɔni dayɛlɛ ani fo ka taa se maa minnu fana bɛ yen ni o b'o o furaw donni ka taa fan wɛrɛw fɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na sariya dɔw bɛ yen o sariyaw olu fana ka se ka sigi ani minnu bɛ yen ni u bɛ t'u furaw ta jamana wɛrɛw la ka don faso kɔnɔ olu sariyaw fana ko o fana de bɛna sigi ani maa minnu fana bɛ yen ni minnu bɛ a furaw yɛrɛ dilan ka tila k'u feere walima k'u yɛrɛkɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko sariya kura in a bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen kɔni kan a kan ka tɛmɛ sira minnu de fɛ o kɔfɛ sa minisiri min bɛ yen n'o ka baara kɔni ɲɛsin bɛ baarako ani mɔgɔw degeli baara ɲuman kɔni na ni u b'a wele ko ministre de l'entrepreneuriat national et l'emploi et de la formation professionnelle a jirala k'a fɔ Mali ministre ale ka laɲini kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ u bɛna baarakɛ yɔrɔ dɔ kɔni bila sen kan ni u b'a wele cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formé en langue arabe o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye maa minnu bɛ yen n'u ye arabu kalan kɛ fo ka taa se maa minnu fana bɛ yen ni fɛn ye baarakɛ gafe b'u bolo kalankɛlaw don nka o tɛ ka baara sɔrɔ ka se ka olu kɔni dɛmɛ cogoya min de la o de la o y'a jira k'a fɔ faso Mali ko a kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka maaw kalan ka jira k'a fɔ fɛn ye maaw ka kalali kɔfɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ o ka se ka baaraw kɔni sɔrɔ cogoya min de la o de la o y'a jira k'a fɔ fɛn ye ni sariya sun a bɛna boli min de kan maa minnu bɛ yen ni u kɔni ma baara kɔni sɔrɔ nka u ye baaradegew kɔni kɛ ka se ka olu kɔni dɛmɛ fɛn ye bakurubaya la nka fɛn ye kɛrɛnkɛrɛnɲɛna fɛn ye arabu kalala minnu bɛ yen ni u ye arabu kalaw kɔni kɛ nka fɛn ye ka se ka o kɔni bolo don baara la o kɛn bɛ gɛlɛya ye ko wulikajɔ bɛna kɛ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛ k'u ka baarako nɔgɔya cogoya min de la o kɔfɛ fɛn ye Mali ministre o ye maa dɔw kɔni suganti ka baara dɔw kalifa o la o kɔfɛ kunnafoniya dɔw bɛ yen olu kɔni t'a la ka ɲɛsin fɛn ye maaw kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnɲɛna ministre min bɛ yen n'o ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kiiriko ani adamadenya jo hakɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsili ma ni u b'a wele ko ministre de la justice des droits de l'homme garde des sceaux a jirala k'a fɔ ko ale ka kunnafoniya dɔ kɔni senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko cakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen ko o bɛna bila sen kan ni u b'a wele ko pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité o de ye cakɛyɔrɔ a ka baara bɛna sin min de ma maa minnu bɛ yen ni u bɛ dansagɛwalew kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ka se ka olu kɔni nɔ minɛ cogoya min na a jirala fana k'a fɔ ko o so ko o de bɛna bila sen kan ko ka sabuya kɛ n'i ye faso Mali kɔni jateminɛ bi walima diɲɛ subahana mansin ka a kɔni lɔgɔbɛ walima ka a baaraw kɛ ko o kɔni kɛn bɛ sanga kɔni ye bi wa a sanga fana kɔnɔna na ko fɛn ye gɛlɛya caman bɛ yen a bɛ ka taa ka ɲɛsin maaw kɔnɔma bɔlɔlɔw sanfɛ maa dɔw bɛ yen olu kɔni sɛbɛkɔrɔbi buruja dɔw bi nɛni ani dɔw bi fɛn ye kɔrɔma tigɛ kosɛbɛ fɛn ye bɔlɔlɔw sanfɛ nɛnili dɔw bɛ yen ani ɲagali dɔw yɛrɛ bɛ yen fo ka taa se kuma jugu ma a bɛ ta ka ɲɛsin jamana marabaaw ma ka ɲɛsin fɛn ye cakɛ yɔrɔ maaw dɔw ma a bɛ se ka kɛ fɛn ye kɛ yɛrɛ ye cakɛ yɔrɔ maaw ye ani fo ka taa se fɛn ye maa gansanw ani mɔgɔ dɔw ka olu kɔni ta o tɔw ma ka se ka olu fana kɔni sɛbɛkɔrɔ buruja ko o de bɛ faso kɔnɔ bi yaasa ka se ka wulikajɔ kɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni labɛn ani réseau sanfɛla n'u ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye ka baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn k'a bila sariya kɔnɔ cogoya min na
ko ni cakɛyɔrɔ n'u ye pôle judiciaire spécialisé en matière ko o kɔni o bɛna bila sen kan yaasa ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bila bolo kelen kɔni kan cogoya min de la. O kɔfɛ ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ jamana cili ka jɔ kura ye ni u b'a wele ko ministre de la refondation de l'État chargé de relations avec les institutions. O ministre o ka yamaruyaw kɔnɔna a jirala k'a fɔ a ka kunnafoniyaw dilen kɔfɛ fɛn min ye Mali ministre o kɔni sɔnna a ka kuma kɔni ma ka jira k'a fɔ o ka sigi min kɛla n'u kɛla deuxième session kɔni ye ni o ye hakilila dɔ kɔni ta o waati ka jira k'a fɔ baara dɔ bɛna bila sen kan ni u b'a wele fɛn min ye programme national d'éducation aux valeurs o ye k'o bila sen kan yaasa ka se ka jamanadenw k'u bɔ fɛn min ye jamana yɛrɛ tariku ani jamana yɛrɛ bi boli fɛn minnu kan ka se ka olu kɔni don fɛn min ye jamanadenw kunkolo la ani k'u hakili jigi o la cogoya min de la yaasa jamana kanu a na se ka don maaw kɔni dusukun na cogoya min de la. Wa jirala k'a fɔ ko o baara min filɛ nin ye ko a bilala sen kan yaasa fɛn min ye jamana kanu ko o kalan ka kɛ maaw kunna fɛn min ye u bɛ min wele ko moral et patriotisme jamana faso yɛrɛ ye jumɛn de ye ka se ka o kɔni jira maaw la ani faso yɛrɛ ka cakɛyɔrɔw ani faso ka minɛnw olu a nafa jumɛn de bɛ a la a kan ka tɔbɔ cogo di jamana yɛrɛ maa kan k'i kɛ cogo di jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ko o bɛɛ lajɛlen de bɛna kalan a kɔnɔna na o de la ko fɛn ye maa caman kɔni lamɛnlen kɔ o fɛ togodaw maa kalanlenw maa minnu bɛ yen n'u ma lakɔli yuru kɛ ani maa hakili juru caralew jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni lamɛnlen kɔfɛ ko o kɔni ye gafe dɔ kɛ gafe min ni o bɛna kɛ sababu ye fɛn ye hakilila minnu taale filɛ nin ye olu na se ka kala fasodenw kunna cogoya min na yaasa laɲini min bɛ yen ka maliden kura ka se ka o bila sen kan yaasa hakilila kura minnu fana bɛ fasodenw kɔnɔ n'u ye mali kura k'o sigi sen kan u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na ko o baaraw ko o bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔnɔna na wa jirala k'a fɔ ko a bɛna gafe min filɛ nin ye a bɛna bila fɛn min ye comité de pilotage olu kɔni ɲɛkɔrɔ yaasa olu ka se k'u ka yamaruyaw kɔni di a waliyali kɔni na o kɔfɛ ministre min bɛ yen n'o ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn min ye kɛnɛyako ɲɛnabɔli kɔni ma ani sigida yiriwali badabada n'o ye ministre de la santé et du développement social o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye o ministre a ye kibaruya kɔni di ka kɛɲɛ ni fiɲɛbana min bɛ faso kɔni kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye fiɲɛbana a maaminɛta ko a kɔni sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya la fɛn min ye nin juwakun in na ka tɛmɛ juwakun tɛmɛlen in kɔni de kan o de la jamana ɲɛmaa colonel Ashimi Goïta a ye fasodenw wele ka kɛnɛya tigilamaw ka se ka olu ka fɛɛrɛw kɔni labato yaasa maaw na se ka kisi fiɲɛbana kɔni ma cogoya min na. O kɔfɛ farafinna ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw an ka jɛ k'a ɲɛmada olu fɛ. Burkina Faso jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye kibaruya dɔ lase ka sanga ni maa 8 min bɛ ni olu bɛ dugukolo duguma damanda dɔ la wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u kɔni tun ye damadegen dɔ senni daminɛ u tun y'a jigiya k'a fɔ u na taa maa minnu ye nka baaraw bɛɛ lajɛlen balen kɔfɛ maa ma sɔrɔ o damadegen yɛrɛ kɔnɔna la o kibaruya kɔni o lasera Burkina jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka bɔ ka ɲɛsin maa 8 ninnu somaw ma. Burkina jamana ɲɛmɔgɔw ko ala b'a yɛrɛ sagoya la olu kɔni tun y'a jigiya k'a fɔ olu na maa dɔ sɔrɔ ni dingɛ in kɔnɔna la nka u ye senni kɛ o ma maa ye nka olu kɔni na to baaraw la wulikajɔ ni cɛsiriw u na dɔ fara kan u seko bɛɛ lajɛlen kɛ damadingɛ tɔw u na olu se fo ka taa bɔ maa ɲɛnɛma dɔ kan walima fo ka taa bɔ maa dɔ yɛrɛ fure kan. Avril tile 16 san 2022 sanjiba dɔ kɔnɔna na Burkina damadingɛ in bɛ yɔrɔ min na ka sabu kɛ dama in a bɛ ka bɔ Kanadakaw olu ka jɛkuluba dɔ fɛ min bɛ wele ko Trevali Mining ka sanga ni sanji natuguya ye a yirala k'a fɔ sanji milimɛtiri 125 o de jigira ni don kɔfɔlen na maa minnu kɔni tun bɛ dama yɛrɛ sanfɛla la olu sera ka u yɛrɛ laɲini maa 8 min kɔni tun bɛ dama yɛrɛ duguma dama firila olu kɔni kan nka maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ni damadingɛ kɔnɔna ta k'a lajɛ ji ale ni dumuni o bɛ sɔrɔ yen nka nin y'a kalo kelen kɔni ye ni maa kɔfɔlen ninnu u bɛ mɛtiri 570 dugukolo duguma nka wulikajɔ kɛlen don Burkina jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ maa ninnu ni ka se ka lakisi. Uganda kɛlɛkɛcɛw olu ka bolofara min bɛ République démocratique du Congo jamana kan ni u faralen no ɲɔgɔn kan ka se ka mamurutilenw kɛlɛ mamurutilen minnu bɛ wele ko ADF a yirala k'a fɔ o kɛlɛbaaraw a kan ka kuncɛ mɛ kalo tile 31 min bɛ kɛ sababu ye Uganda kɛlɛkɛcɛ ninnu u ka se ka taa u bɔyɔrɔ la kabini décembre kalo tile fɔlɔ Uganda kɛlɛkɛcɛw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa RDC kɔrɔyan fan fɛ ni hakilila ninnu kɔni bilala sen kan walasa mamurutilen minnu bɛ yen ni u bolofara dɔ ye État islamique ye n'u kɛra sababu ye ka tiɲɛniba kɛ Congo yɛrɛ kɔrɔyan fan fɛ ale ni marabolola min bɛ wele ko Kampala u ka se ka dadigi kɛ ni mamurutilen ninnu bɛɛ lajɛlen na. Uganda minisiri min ka baara bɛnlen don lakana koɲɛw ma n'o ye Vincent Sepinja ye
ale y'a yira k'a fɔ bolodiɲɔgɔnma min bɛ Uganda ni RDC cɛ Mamadou Touré kɛlɛli baaraw la a kan ka kuncɛ mais kalo tile 31 kabini avril kalo san 2019 Mamadou Touré ye waleya jugu fɛn fɛn kɛ Uganda ale ni RDC cɛ État islamique mɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu ka baara de don o de kɔni kɛra sababu ye Uganda ni RDC kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka u kɔda Mamadou Touré kɔ la nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi u y'a yira k'a fɔ mais kalo tile 31 bolodiɲɔgɔnma baaraw ka ɲɔngiri walasa hakilisigi ni basigi ka sabati jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Farafina gun kɛnɛya ko kibaruw la a yirala k'a fɔ min ye coronavirus bana ye o kɛra sababu ye farafina jamana caman bɛ yen minnu kɔni ye u bɛɛ lajɛlen ɲɛsin o ma u ɲinana bana wɛrɛ kɔ bana min bɛ wele ko rougeole an bɛ don min na i n'a fɔ bi bana in kɔni cayalen don farafina gun sanfɛ diɲɛ selekena ni jɛkulu tɔnba min ka baaraw bɛɛlen don kɛnɛya ko ma olu ye kibaruya di ka farafina jamanaw a ɲɛmaaw kɔni hakili lajigi k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi baara bɛɛ lajɛlen kana bɛn coronavirus ma u ka u kɔfilɛ bana wɛrɛ la bana minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka kurukurunin bɔ denmisɛnninw na ni a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye u ma u ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ taacogoyaw la Somali jamana ka se Nigeria, Ethiopie, République démocratique du Congo olu ye jamana ye rougeole kɔni cayara jamana min na kosɛbɛ n'i ye baara ninnu ta k'u lajɛ san 2020 kɔnɔna la diɲɛ selekena ni jɛkulu tɔn min ka baara bɛɛlen don boloci koɲɛw ma olu tun y'a yira k'a fɔ boloci kɔni tun labɛnna a kun kan ka kɛ denwolokura ni miliyɔn 22 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la nka olu y'a ye k'a fɔ o baaraw ma taa o ta sira fɛ ka sanga ni maa bɛɛ lajɛlen ani jamana bɛɛ lajɛlen ye i kun ɲɛsin bana min ma o de kɔni tun ye coronavirus ye maaw ɲinana bana wɛrɛw kɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko o kɔlɔlɔ o de bɛ ka wuli ka ɲɛsin adamadenw ma ka daminɛ den san 1 ka se a san 2 ma boloci minnu kan ka kɛ a la ale ni furaji minnu kan ka don a da a yirala k'a fɔ ni olu ma matarafa o de bɛ kɛ sababu ye ni banamisɛnnin ninnu a bɛ denw sɛgɛ don n'a nataw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi diɲɛ selekena ni jɛkulu tɔn ka kɔrɔfɔw la u ko u b'a ɲini diɲɛ setigi jamanaw ale ni farafina jamana ɲɛmaaw fɛ coronavirus kana kɛ sababu ye u ka ɲina banatɔw kɔ u ka dɔ fara u ka wulikajɔw kan walasa bana tɔ minnu bɛ yen ni olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka walankata u ka dansigi kɛ o waleya ninnu fana na. Togo jamana ɲɛmaaw ye kibaruya di tarata don k'a fɔ Togo ni jamana minnu bɛ dancɛ bɔ ni a daw kun tugulen don n'a bɛ san 2 bɔ min bɛ tali kɛ Ghana jamana, Benin, Burkina Faso ko daw yɛlɛla ka sanga ni coronavirus yɛrɛ nɔgɔya taacogoyaw ye maa minnu bɛ yen n'o ye tamasira matarafabaw ye Togo ni Ghana ni Benin ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ Togo jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ sira kɔni labilala u ye nka min ye kɔlɔsili ye sanga ni waati u ka u janto o yɛrɛ la wa maa minnu b'a fɛ ka bɔ fana walima minnu b'a fɛ ka don fo sɛbɛnfura ka ye i bolo min b'a yira k'a fɔ i ye coronavirus boloci kɛ Togo jamana ɲɛmaaw k'u bɛ u ka jamana kɔnɔdenw fana wele min ye kɔlɔsili ye ale ni sariya minnu fɔra kɛnɛya tigilamaaw fɛ coronavirus yɛrɛ kunbɛli la bɛɛ ka o sariyaw labato kabini coronavirus yela Togokaw fɛ marisi kalo tile 20 san 2020 Togo jamana ɲɛmaaw kɔni tun ye u ka jamana dondaw bɛɛ lajɛlen datugu utu kalo laban na san 2021 Togo jamana kɔnɔdenw a sifilaka caman kɔni bɔra ka muruti farida cogo ni Ghana cɛ k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka se ka siraw dayɛlɛ mais kalo daminɛ la kana san bɛ don min na i n'a fɔ bi coronavirus yɛrɛ maa 32 de la Togo jamana kan kabini coronavirus daminɛna fo kana bila bi la a yɛrɛ maa hakɛ min na o bɛ tali kɛ maa 37 ani 23 la a kɛra sababu ye ka maa 273 bɔnɛ u ni na maa 36,731 ani 31 olu sera ka kɛnɛya ka bɔ ni bana in bolo o kunnafoniyaw dira fiɲɛ fɛ Togo jamana ɲɛmaaw fɛ tɛnɛ tɛmɛlen. Ni ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoniw na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan teliya ta sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye aw bɛ se an ka kunnafoniya kelen ninnu sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ Facebook walima YouTube ne b'a fɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah.